إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الحمد لله والشكر لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله واعلموا أن الله تعالى أمرنا بالتقى في جميع أموالنا لنكون من الفائزين في هذه الحياة الدنيا، يعني بامتثال أوامر الله واجتناب النواهي. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الآية. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumaah rahimakumullah. Puja dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah yang Maha Ghafur. Salawat beserta salam semoga dilimpah curahkan kepada junjunan alam
baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fakir mengajak kepada seluruh jamaah yang hadir di siang hari yang berbahagia ini. Marilah kita bersama-sama untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan dan meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa bahwa kita sudah begitu lama ditinggalkan bulan yang penuh keberkahan, hampir kurang lebih setengah bulan. Kita sudah berpisah dengan bulan yang penuh keberkahan, penuh maghfirah dan penuh dengan pahala yang dilipat gandakan oleh Allah, yaitu bulan suci Ramadan. Berpisahlah sudah kita dengan bulan suci Ramadan yang di dalamnya ada salat tarawih. Berpisah sudahlah kita dengan bulan Ramadan yang di dalamnya ada satu malam yang begitu istimewa yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Sehingga kalau kita beribadah di malam Lailatul Qadar di semalam tersebut, maka pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan. Sebagaimana Allah firmankan, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadr, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr." Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Bulan Ramadan sudah meninggalkan kita, tetapi kita masih berada di dunia ini. Ini adalah merupakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan kita semua senantiasa bersyukur kepada nikmat-Nya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiah, nikmat panjang umur. Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa hidup di dunia ini. Namun kita jangan lupa untuk bersyukur kepada Allah dengan apa? Dengan memperbanyak amal ibadah. Minta kepada Allah supaya hidup kita menjalankan hidup di dunia ini diberikan keberkahan. Apa itu berkah? Ziyadatul khair bi khair. Bertambah-tambah kebaikan untuk kebaikan. Ramadan meninggalkan kita, bahwa kita di bulan Ramadan itu begitu banyak amal yang kita kerjakan, kebaikan-kebaikan. Kemudian kita senantiasa berbagi di bulan Ramadan. Kemudian di bulan Ramadan kita senantiasa tadarus Al-Quran. Itu kebiasaan di bulan Ramadan, jangan sampai tinggalkan sampai sekarang. Jangan bulan Ramadan meninggalkan kita, tadarus pun berhenti. Jangan Ramadan meninggalkan kita, berbagi pun, sedekah pun berhenti. Bahwa ada orang yang rajin sampai sekarang, dari mulai Ramadan sampai sekarang tadarus, kemudian rajin berbagi, itu penting kita contoh. Bahkan Rasul mengatakan itu boleh kita iri di kedua perkara tersebut. Kalau seandainya orang diberikan kelebihan oleh Allah, mau untuk membaca Al-Quran tadarus setiap hari, setiap malamnya, sebagaimana di bulan Ramadan, kemudian dibawa ke bulan Syawal dan bulan-bulan yang lainnya, maka kita harus iri kepada orang tersebut, minta kepada Allah supaya kita sama seperti orang tersebut. Orang diberikan harta oleh Allah, kemudian dia senantiasa mensedekahkan, membagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Kita perlu iri supaya kita bisa seperti mereka, senantiasa berbagi, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa. Jangan sampai kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur, ketika Ramadan meninggalkan kita, terputuslah kebaikan-kebaikan kita. Jangan terlena. Memang Nabi mengatakan bahwa orang banyak tertipu dengan kedua nikmat tersebut. Apa nikmat apa yang suka menipu terhadap kita? As-sihat, nikmat sehat. Ketika diberikan kesehatan, kadang-kadang kita lupa kepada Allah. Ketika kita diberikan sakit, baru ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita
kita lupa kepada nikmat luang waktu. Jangan kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena ada waktu, tapi harus meluangkan waktu kita. Jangan sampai kita habis waktu kita untuk mencari nafkah atau mencari dunia, tetapi kita tidak ingat kepada Allah untuk beribadah bekal kita di yaumil qiyamah nanti. Karena kita nanti di yaumil qiyamah akan ditanya 4 perkara tentang umur kita, tentang harta kita, tentang diri kita selama Allah berikan, untuk apa kita gunakan diri kita ini. Allah berikan kesempatan, untuk apa digunakan? Apakah digunakan untuk kebaikan atau keburukan? Maka kita patutlah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diperkenankan oleh Allah. Tandanya Allah sayang kepada kita. Yang mudah-mudahan semua amal ibadah kita, terutama amal ibadah di bulan Ramadan yang sudah meninggalkan kita sampai sekarang ini, mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah. Kesalahan-kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa, karena kita ketika Ramadan dan ketika selesai Ramadan, kita akan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, kita saling memaafkan. Jadilah sekarang jadi orang pemaaf. Jangan jadi orang pendendam. Walaupun sebanyak apapun orang salah terhadap kita, baik itu menzalimi kita, mencaci maki kita, kemudian menghina kita, maka maafkanlah sebelum dia meminta maaf. Kan sebagaimana Rasulullah contohkan, Rasul tidak pernah ada rasa dendam. Kita harus mengikuti jejak langkah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat Rasulullah dihina, dicaci maki, disebut orang gila di depannya, kemudian diludahi setiap hari, tetapi Rasul tidak ada rasa dendam sama sekali. Inilah yang harus dihilangkan dalam diri kita, sehingga kita saling memaafkan antar sesama manusia. Karena dosa hakul adami yang disebut hablum minan nas, yaitu ibadah horizontal, maka tidak cukup meminta ampun kepada Allah kalau kita belum sama-sama untuk saling memaafkan. Karena Allah tidak akan mengampuni kalau kita belum saling memaafkan. Mudah-mudahan kita sesudah ditinggalkan bulan Ramadan sampai sekarang kita saling memaafkan. Kemudian kita jangan sampai jadi orang pendendam. Ketika orang bersalah kepada kita, maafkan sebelum kita meminta. Hadirin jamaah Jumat rahimahumullah. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan oleh Allah sehingga kita bisa memperbaiki amal ibadah kita, terutama amal ibadah mahdhah atau ibadah ghair mahdhah. Kita perbanyak amal ibadah untuk bekal kita. Belum tentu kita ketemu lagi dengan Ramadan yang akan datang. Pasti Ramadan akan datang kembali. Yang mudah-mudahan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan yang akan datang. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Mari kita sama-sama untuk senantiasa memperbaiki amal ibadah kita kepada Allah. Perbanyak amal ibadah kita dan sempatkan diri kita untuk bermunajat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Jangan ketika kita sempat, tapi sempatkan dan kita tepati apa perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan takwa. Intizamul awamirillah wajtinabil nawahi. Semoga kita senantiasa melaksanakan apapun yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah bisa senantiasa kita menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya termasuk yang hadir di siang hari yang berbahagia ini, mudah-mudahan kita senantiasa menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa bersyukur kepada nikmat-Nya, sehingga Allah tambah-tambah lagi nikmat kepada kita. Sebagaimana Allah katakan, la in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambah-tambah lagi nikmat kepada kita. Tetapi kalau kita kufur, tidak ingat kepada Allah dan perintah Allah tidak dilaksanakan, apapun yang dilarang oleh Allah malah dikerjakan, maka azab dari Allah yang sangat pedih yang akan didapatkan oleh kita. Na'udzubillah.
senantiasa selalu bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadikan hidup ini menjadi berkah dan kita menjalani hidup ini di dalam keberkahan, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan sehingga kita senantiasa untuk memperbaiki amal ibadah kita, terutama amal ibadah mahdhah yang mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. اللهم بارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا كما مر واشهد ان لا اله الا الله يرغب لمن جهد به وكفر واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه مصابيح القران. اما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله من سماع الله وفضول الخبر وانتهوا عما نهاكم به وجزر واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من بقية الجن والإنس فقال تعالى مخبرا وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الكريم وفضل السنن العظيم وعلى آله وأتباعه إلى يوم الدين وخصوصا الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعلى جميع الصحابة والتابعين والتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا إنك قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واجعل اللهم بلدتنا آمنة مطمئنة وسائر بلدان المسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة
diluruskan, dirapatkan, sesungguhnya lurus rapatnya shaf merupakan bagian dari kesempurnaan sholat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة
تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا
وحده. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة